সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গhayril maghdubi আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন আমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اكبر كلمه طيب اكبر كلمه شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم آمين اللهم آمين اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله 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 سكير حالات বসে তওবা শরীফ সূরা ফাতিহা ইখলাস শরীফ পাঠ করে তোমার শাহী রহমতের দরবারে হাত বাড়াইলাম মেহেরবানি করে আমাদেরকে maaf করে দাও আমাদেরকে জাকির আলের মতো অন্তর্ভুক্ত করে দাও সদা সর্বদা জিকির করার তৌফিক দান করো আয় আল্লাহ এর হাদিয়া তওবা আমার পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুব সুবহানী কুতুবে রব্বানী শেখ সৈয়দ মুঈনুদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী ওয়াবিগানী আল হাসানী ওয়াল হুসাইনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুরকে পৌঁছে দাও আমিন ও আমার নেক রূহের তাওয়াজ্জু ফায়জ জিয়ারত القرار نصيب اللهم غريب نواز خير مخرجا معين من اشتياق
রহমতুল্লাহি আলাইহি মুজাদ্দিদ আল-বাসিত রহমতুল্লাহি আলাইহি আমাসফিরুদ্দি নকশবন্দি মুজাদ্দিদ আল-বাসিত রহমতুল্লাহি আলাইহি ওনাদের রহমতকে হাদিয়া ওনাদের আল্লাহ জিয়ারত ফায়েজ ইরফান নসিব আমিন তোমার জিকিরের হালাত এসেছি মেহেরবানি করে তোমার জিকিরের মধ্যে আমাদেরকে ফানা করে দাও সদা সর্বদা তোমার জিকির করার তৌফিক দাও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আমিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশিরাজ গ্লাস পানি খাবার পানি নিয়ত করি আমি আমার কলবের দিয়ে তাওয়াজ আসি আমার কলব হযরত পীর সাহেব আপনাদের দুলা পবিত্র কলবের দিকে তাওয়াজ আসে হযরত পীর সাহেব আল্লাহ পাকের জাতে পাক আল্লাহ পাকের জাতে পাক কাদিয়াত দিগর ইসলাম لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد يا نبي الله لا إله إلا الله محمد يا نبي الله لا إله إلا 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 الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ইসবাতের দিকে কবুল রাখতে একমাত্র খেয়াল করি আল্লাহ, একমাত্র আল্লাহ, এই খেয়ালের কবুল রাখতে
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু سيدنا محمدا عبده
ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذكر زماني أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو كامش أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أنت الهادي أنت الحق ليس محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خير ضيعت قلبي يا مدرك سادي يا خير ضيعت قلبي مدرك سادي يا Then go
سيدنا محمد الله هدايا نصيب مدينة يا الله তুমি দয়া করো নসিব করো মদিনা নবীজিকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না নবীজিকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ সকলের বলুন আলহামদুলিল্লাহ এই সমস্ত এখন আপনি কাবিয়া পাঠ হবে যার যার